अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब वालिदैन खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ और तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम ثم كان ده قلنا هو ثم عرضهم على الملائكة فقال أم كان ده قلنا هو أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء ميم के ऊपर मदे हा के ऊपर ही मदे लाम के ऊपर ही मदे بأسماء هؤلاء إن के अंदर भी गुन्ना होगा और कुन के अंदर भी गुन्ना होगा। بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا के ऊपर मत है قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك अंदर भी गुन्ना होगा और अंत के अंदर भी गुन्ना होगा إنك أنت العليم الحكيم। وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ तक याद करके भेजें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।